नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन भज ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चित्तरंजन सदैव नंदन नंदन नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु सन्थ वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने आसंतु जिबा आजिर अनुचिंता। ज्ञानी भक्त बंधु माने आजिर अनुचिंतारे मन रखिबे गोटे भल कथा बद्य शास्त्र रे प्रमाण गोटे श्लोक कहूची श्लोक कहब आजिर अनुचिंता कौन कौन मास मामिस मांसंच मसूर निम्बपत्रकम भक्षयति जो रबैर्बारे संतान न्यनपुत्रक। अर्थ बापा माँ शास्त्र रे प्रमाण अच्छी रविवार दिन जो लोक बिरही आमिष मसूर डाली एवं निम्बपत्र भक्षण करती से माने अपुत्रिक हुअन्ति किंबा जदि पुत्र थाए ताले पुअर रोग वृद्धि होता एक मु कहूनी बद्य शास्त्र रे प्रमाण अच्छी पालन कले मंगल हब। ये आजिर अनुचिंता ज्ञानी भक्त बंधु माने एथर आसंतु जिबा आम ओटीवी नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। पूर्व अध्याय रे आपण माने शुणुथिले भरत मुनि आज्ञा हृष्ट पृष्ठ बलिष्ठ बपुना राजांकर अनुचर माने पारिषद माने गले भरतंकु एड़े बड़ ज्ञानी जहा ना जड़ भरत आज्ञा कहीं जड़ भरत जड़ा भली रोते क्या सहित विशेष कथा कहते कहीं कथा कहते आज्ञा भरत भल कि जानी मु जहा कहबी मिछ कहबी केबे सत्य कहबीनी कारण आमे जहा देखुचंती सबु मिछ। हाँ आज्ञा जहा देखुचंती सबु मिछ जहा शुणुचंती सबु मिछ जहा करूचंती सबु मिछ आज्ञा कहीं मु एक कथा कहूची गोटे कथा मन रखु आज्ञा दुनिया रे सबु मिछ सर्वे संसार मिथ्या नव जल दतनु कृष्ण नामोपि सत्य। गोटे श्लोक मन पड़ुची आज्ञा देह यंग मूल मिथ्या गुण द्विगुणमपि काल कामोपि मिथ्या दारा गारोपि मिथ्या सहज सुता सुत कोश कार्पास मिथ्या स्वयंभू राशि मिथ्या गगन सुरतरु शैल दिगे पाल मिथ्या सर्वे संसार मिथ्या नव जल दतनु कृष्ण नामोपि सत्य। ए बापा माँ ये देह मिछ ये सागर मिछ ये पर्वत मिछ ये सबु किछि मिछ आज्ञा किंतु मिछ भितरे गोटिए सत होउची प्रभुंक नाम। तेणु ये मिछ तो दुनियाटारे मु कहिबी कौन ये तो नीरव हो जाइछंती राजा को जेतबेले राजा कहिले अरे मो सवारीटा कांधे कि चालू न ये तो कांधेले किंतु चुप कि ठिया हेले राजा आघात करने को उद्यत हेले तो एठी भरत मुनि कहिले हे राजन कहा कहउचंती आपण सवारी कांधे कि चलिबा पई। राजा कहले मु कहउची तुमको कहउची तमे तो कांधेइछ। भरत मुनि कहले जी सवारी कांधेइची सी मु नुहे। राजा कहले तमे परा कांधेइछ आ तमे नुह कौन। भरत मुनि कहले जी सवारी कांधेइची सी मु नुह
ଆଉ ମୁଁ ଯିଏ ସିଏ କେବେ ସବାରି କାନ୍ଧା ହେଇନି। ଏଇ ଗୋଟେ ଧାଡି କଥାରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ ବାପା ମା, ଜଣେ ଯେତେ ବଡ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ ମୂର୍ଖ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ବଡ ଖରାପ କାମ କରୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାଡି କଥା ଯଦି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣେ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେମିତି ରାଜାର ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ଘୁରେଇଲା। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା। ତା ନାଁ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା। ଜାତକ ଗଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା, ଜାତକ ଗଳ୍ପରୁ କହୁଛି ଏ କଥାଟି ମୁଁ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତା ନାଁ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା କାହିଁ ତା ନାଁ? ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ, ଯେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବ ତା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡାକ ସବୁ କାଟିକି ଆଣିବ, ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସବୁ ମାଳା କରିକି ପିନ୍ଧିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ଯାହାକୁ ଦେଖେ ହାଣେ। ହାତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତରବାରୀ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣେ ମାରେ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡରିକି ଘରେ ପଶନ୍ତି। ଏ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ସିଆଡୁ ଆସୁଛି, ଇଆଡେ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଗରୁ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ଆସୁଛି, ତ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଏଡେ ବଡ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା ଚାହିଁଲା, କିଏ ତମେ? ଆଡ ହେଇଯା, ନହେଲେ ତରବାରୀ ହାଣିଦେବି। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ହଁ ହାଣିବୁ, ମୁଁ ମରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ଦଇ। ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା କହିଲା, ଭିକ୍ଷା ମୁଁ ଦେବି? ମୁଁ ଦେବି ଭିକ୍ଷା? ଯିଏ ଦିନକୁ 100-200 ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣୁଛି ସିଏ ତମକୁ ଦବ ଭିକ୍ଷା? ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ତମକୁ ଦେବି? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି? କିଏ? ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା କହିଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଇଦେ। ଏଟା ତ ଅଛି ନା ତୁ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ, ହାତ ପାଇବ, ଗଛରୁ ପତ୍ର ଆଣି ଦେଇଦେ। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା କହିଲା, ପତ୍ର କଣ ଦେବି? ସେ ଡାଳଟାକୁ ଧରିଲା, ତରବାରୀ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଚୋଟ ପକେଇଲା, ଡାଳଟା ଛିଡିଗଲା। କହିଲା, ନିଅ ନେ ଡାଳ, ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲୁ, ଡାଳଟେ ଦେଇ ଦଉଛି, ନେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଚାହିଁଲେ, ଏଡେ ବଡ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ। ଆରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଚାରିଲେ, ଡାଳଟା ହାଣିଲୁ କାହିଁକି? ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଚାରିଲେ, କହିଲା, ହାଣିଲି ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ହାଣିଲି, କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଡାଳଟା ହାଣିଲୁ, ପୁଣି ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଡାଳଟା ସେଠି ଯୋଡ଼ିଦେ। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳା କହିଲା, ତମେ ପାଗଳ? ଥରେ ହଣା ହେଲା ପରେ ସେ ଆଉ କଣ ଯୋଡ଼ା ହବ ନା ଯୋଡ଼େଇ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବ? ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ଯଦି ଯୋଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ କାଟିଲୁ କାହିଁକି? ଏ ପଦେ କଥାରେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳାର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ କଥା ସାଧୁଙ୍କ ବାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗୋଟେ ପଦ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଲା ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳାର। ପଡ଼ିଲା ଗୋଡ଼ ତଳେ, ପଡ଼ିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ। ତାପରେ ହେଇଗଲା ଜଣେ ବଡ଼ ସାଧୁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ, ହେଇଗଲା ବଡ଼ ସାଧୁ ଜଣେ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ବହୁତ ଦାମ ଥାଏ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କାଠଟାକୁ ବା ଚନ୍ଦନ କରନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନା, ଆଉ କିଏ କରେ ଆଜ୍ଞା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଣ କହେ? କଣ କହେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ? ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ ଗୋବିନ୍ଦ, କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଭରୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ଦେହ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଲୋଭିନ ପାରେ ମୋର ତନୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ହେମନ୍ତ ନାବ ଥାଉ କୁଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଜବାନ ତୋରେ ଭବ ଜଣେ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ ଜନ ଅଟେ ମୂଢ଼ମତି ଗୋବିନ୍ଦ, ତାହାକୁ ବୋଲି ଆତ୍ମଘାତୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ, ଏରେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଭରୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ପବନ ଗୋବିନ୍ଦ, କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଭରୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ
देह साधु संग बीनु गोविंद लभिन पारे मोर तनु गोविंद हेमंत नाब थाऊ कूले गोविंद जेबान तोरे भव जणे गोविंद से जन वटे मूढ़मती गोविंद ताहाकु बोली आत्मघाती गोविंद सेव करंद पान करी हरि हरि हेरे तरिले ब्रज नारी गोविंद 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 पदु गड़ुची मकरंद गोविंद आ साधु सन्थ परा जहाँ चाहिए से करदेवे हैं कहीं आज्ञा कहीं साधु माने करदेवे आउ किए करें आपण मैंने कहे ओ साधु सन्थ मैंने केवल करें आउ किए करें ना आज्ञा पारे आउ पारे कहीं पारे आज्ञा सन्थ भीम भई गोटे पद कही कौन सिद्ध ब्रह्मवाणी कंपुची धरणी चिंतिले खंडुची पाप चिंतिले सिद्ध ब्रह्मवाणी कंपुची धरणी चिंतिले खंडुची पाप चिंतिले खंडुची पाप चिटिले खंडुची पाप निष्काम धर्म रे निर्वेद कर्म रे बाना उड़ुची अलेख बाना उड़ुची अलेख बाना उड़ुची अलेख सिद्ध ब्रह्मवाणी कंपुची धरणी चिंतिले खंडु आज्ञा जहाँ मुहरु कहीदेवे बाहरी पड़ो ना जहाँ बाहर मुहरु घटीज कहीं साधु सन्थंकर कथा केबे भूल हुए नी आज्ञा हाँ सिद्ध ब्रह्मवाणी जहाँ मुहरु बाहरी पड़ो से हाँ तो राजा ठिया कहले कौन आपण कहते आपण सवारी मो सवारी कांधी ना कहले ना कहले किमिति आपण परा कांधी आज्ञा भरत मुनि पचारे कहले मु कांधी ना हाँ ताले मु किए कहला तमे मनीष कहला मनीष मु ना हाँ मु मनीष ना हाँ केमी जान मु मनीष बोली आपण मुह अच्छी हाथ अच्छी गोड़ अच्छी आंगुली अच्छी आखि अच्छी कान अच्छी नाक अच्छी एगुड़ा तो थिले मनीष आ कौन ओ हाथ गोड़ मुह नाक कान पाटी थिले ताको मनीष कहती ना हाँ एया ना ना हाँ मांकड़र सबु किछि परा परा अछि परा परा अछि परा परा अछि ताकु केबे मनीषरे केही की गणिछि गोविंद गोविंद जय श्री राधा गोविंद नंदर नंदन प्रभु हे परमानंद हे परमानंद हे परमानंद अरे मांकड़र हाथ गोड़ नहीं कि ना हाँ मांकड़र आखि नाक पाटी कान नहीं कि ना हाँ अच्छी ताले मांकड़ को मनीष कह ना जे राजा मुंड भूरिबा आरंभ है ताले मु किए अच्छा राजा हे राजन आपण किए ये मु शब्दटा आज्ञा सबुठू अड़ुआ मु आज्ञा मु माने किए थोड़े निरोला रे बसिकी भाबंतु तो मुटा किए मु जो कहूची मो घर मो पुओ मो झियो मो बापा मो माँ मो भाई मो भौणी मो ज्ञाति मो कुटुंब मो सांग मो साथी मो धन मो संपत्ति मु जोड़ा कहूनी आज्ञा ए मुटा किए मु आमे काहाकू कहबा आ गोटे श्लोक कहूची मम माता मम पिता ममैव गृहिणी गृह एवं विध मम त्वज समूह इति कीर्तिता ये सब मोह आज्ञा ये सब को मोह कह जाए मु किए आज्ञा अच्छा हे राजन भरत मुनि पचारे देखु हे राजन तम बापा ना कौन ना मो बापा ना प्रवीर राजा कहले तम माँ ना कौन ना मो माँ ना शांति अच्छा मत कहब ना हाँ तम बापा आज्ञा भरत मुनि पचार देखु तम बापा ना हाँ तम माँ को ना हाँ जेते बेले विवाह करी नथिले राजा कहले आज्ञा बुझीपारे आउ थे कहतु तो भरत मुनि कहले हे राजन तम बापा तम माँ को जेते बेले विवाह करी नथिले हाँ 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 माने तम माँ तम बाप घरे झील होइकी थिले तम बापा तम बापा घरे तांको बापा घरे थिले ना हाँ हे राजन आज्ञा तम बापा तम माँ को जिते बड़े बाहा है नथिले सेतेबेले तमे कौट थिल भरत मुनि प्रश्न तमे सेतेबेले कौटी थिल
ରାଜା ଏମିତି ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ କିଛି ଜାଣି ହଉନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ନଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଭରତ ମୁନି କହିଲେ ଯଦି ନଥିଲ ତ କୁଆଡୁ ଆଇଲ? ଯଦି ନଥିଲ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଆଇଲ? ଆପଣ କହିବେ କାଠ ଭିତରେ ନିଆଁ ନାହିଁ। କାଠକୁ କାଠ ଘଷିଲେ ନିଆଁଟା ବାହାରେ ନା। ଯଦି ନିଆଁଟା ନାହିଁ କାଠ ଭିତରେ, ତାହେଲେ କାଠ ଭିତରକୁ ଆଇଲା କୁଆଡୁ? ହେ ରାଜନ, ମତେ କୁହ, ତମ ବାପାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହେଇନଥିଲା ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? କହିଲା ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି। କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲ, ଜନ୍ମ ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲ ଯେ ଆଇଲ କୋଉଠୁ? ରାଜା କହିଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା, ମିଳନରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି। କହିଲେ ଓ ଆଉ କେହି ଜନ୍ମ ହେଲେନି, ତମେ କାହିଁ ହେଲ? ରାଜା କହିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ପଶୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ପଶୁନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭରତ ମୁନି କହିଲେ କାହିଁ ରେ, କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ, କାହିଁ ରେ। କୁଶଳେଶ୍ୱର ଅତାସାହି ପାଟଣା ପବିତ୍ର ମାଟି। ଏଇ ଅତାସାହି ପାଟଣା ଗାଁର ମରିଗଲେଣି ନଟବର ସେଠି ବୁଢା। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଗାଏ, ଆଉ ନାହିଁ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଏ ମୋର ମନେ ପଡେ ନଟବର ସେଠିଙ୍କ କଥା। ତାରି ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ବାପା ମା, ଆପଣ ମାନେ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ଯଦି ଜ୍ଞାନର କଥା ପଦେ କହୁଛି ନା, ତା ପାଖରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏଇ ଗୀତଟି ସିଏ ଗାଇଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଲେଖା କଣ? କାହିଁ ରେ, କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ, କାହିଁ ରେ। আরে তো দেহরে দেখো, তো দেহরে দেখো, তো দেহরে দেখো, এ অছি রে সবু কাহি রে, କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ କାହିଁ ରେ, କିଛି ନାହିଁ রে বাবু কাହିଁ রে। তো দেহরে দেখো, তো দেহরে দেখো, তো দেহরে দেখো, তো দেহরে দেখ, তো দেহরে দেখো, অছি রে সবু কাହିଁ রে, କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ କାହିଁ রে, କିଛି ନାହିଁ রে ବାବୁ କାହିଁ ରେ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ବା, ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନି। ଆରେ ଆରି ଭିତରେ ସବୁ ଗଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ନା କେମିତି? ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତୁ ଘରେ ପଶିବୁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ତୁ ଘରେ ପଶିବୁ। ଘର ଦିଅ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ଘର ଦିଅ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ, ପରମ ଦିଅକୁ କେଉଁ ପାଇବୁ କାହିଁ ରେ, କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ କାହିଁ ରେ, କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ କାହିଁ ରେ। କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ ରେ। ଆଉ ପଦେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବେଦରେ ଯାହାକୁ ଲେଖାଇ ନାହିଁ, ବେଦରେ ଯାହାକୁ ଲେଖାଇ ନାହିଁ, ବେଦ ବା ଭେଦ କହିପାରେ କାହିଁ, ବେଦ ବା ଭେଦ କହିପାରେ କାହିଁ। ନିର୍ବେଦ ପୁରୁଷ ବେଦରୁ ବାହାର, ନିର୍ବେଦ ପୁରୁଷ ବେଦରୁ ବାହାର, ନିରାମିଷ ଏ ବାପା, ନିରାମିଷ ନିରାମିଷ ନିଅ ଇଠା ଖାଇବୁ କାହିଁ ରେ, କିଛି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ 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 କାହିଁ ରେ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ଦେହ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ଏଇ ରାଜା ସବାରି କାନ୍ଧେଇଥିବା ଏଇ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିକି ପାଦ ଦିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କରୁଥିଲି। ହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ଥାଉ। ଚିନ୍ତା କଲେ। କାହିଁ କହିଲେ କଥା ଆଜ୍ଞା? ନାରଦଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମୁନି, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ ମମତା କାହାରି ସହିତ ରଖନି। କାରଣ ମମତା ରଖିଲେ ବୋଲି ତିନିଟା ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ଭରତ, ତାପରେ ହେଲେ ହରିଣ, ତାପରେ ପୁଣି ଭରତ ହେଇକି ମୋକ୍ଷ ପାଇଲେ। ମମତା ରଖିଲେ ଅଡୁଆ।
ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମମତା ଡୋରିରେ ମମତା ମୋହରେ କେବେ ଅନ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଜି ତ ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି, ବିଦାୟ ନେବାର ବେଳ ହେଲା। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। गुरु गोविंदाय नमः।